Kefego Malkhung Chalokmani Jari Thutai Rika Borok Khoroksani Nogo Laithanai Chitham Shalmari Horkothugo Bojunogor Thanani Bising Khobjak Arkenogor Ansayo Lori Malkhung Chaloknai Kefego Malkhung Chalokmani Jari Arkenogor Ansayo Borok Khoroksani Nogo Thutai Riwimani Koktuma Malkhung Bai Thutai Jagai Tongthai Nog Bai Thangka Nog Bisingo Kebo Kerini Jari Mungsa Kotor Deramung Deralia Nog Bisingo Borok Tongkhahinke Kotor Deramung Derana Tongmani Yapri Romya Police Waishakeba Shawo Khokjakma Malkhung Waishakeba Shawo Malkhungni Chabi Kuri Fiaba Malkhungni Chabi Ge Malkhungni Tolabose Kalaija Tei Malkhung Tolawano Malkhungni Chabui Manilaimani Koktuma 13 তারিখ নিয়ে হলো যেটা নগর যেটা গাড়ি ছুটে ফাইমানে যে তারপর সুজার তেটা আপনি বাগ নদাই ফো 13 তারিখ নিয়ে হর পুলিশ যে ফাইয়ে বড়র তান্ড ফাইমা জায়গা খা বরং জরুই থানানে পুলিশ নুকা মাসানা সিলিনার কা গোबां मा सिनमान बिसिङा बर बाबु आसा सैकलां काम परे रिका आम परे नुका जों अर्पण साहा हनै जे पुलिस थांनाय बिनि कार्यकरी आं साथे बन इनचार्ज जामान बागै बिनि बिसिं तिनो कासङानि बागै तिनि 36 घन्टा नि थांका आबनि बागै जों तेवसा मिडियान बसखाङा मा फाख्या आबनि बागै जों नायने के अयल करगो जुवार जागा मथन जामा के बरन बिसिङ बरन सल फाय रांनावै अब सामल गरुवा आने अ जे नफाय माने आपने कोनो स्टेप ना जाग्या 36 घन्टा खाबनि स्टेप ना जाग्या 36 नि परे 72 घन्टा का जों अयल खानि बरा ना खांका लामा का सुना नांना आबनि बागै सांबादिन बसखाङा तेवसा फाय रिक्वेस्ट मा खाके सिने अलकानि अ ताको बुकुक सं आने अनगन बायमेन नगै तेकी साबस खाङै 72 घन्टा नि परे आबुगि फाके आब रिक्वेस्ट बाबा आलादा स्टेप माना ना क्या एमने तापसु जराते पुलिस नि बखाक्ति तामा आसार जाका पुलिस नि बिसिंतै सुंनो मा साब्रै दङ गाडी मालिक न काय कुनु साब्र जाग्या आबनि बागै सिन सक्सेस ताम साब्र नङ जों साका कुनु रां सान्या नक जे बायमेनि नक न मारा मखे खाइ बादिले सामाता गाब बरं अब बरं आलादा स्टेप बरं आलादा सै उठाबनि बागै एकदम नरम खाइ पारि ना नामेनि बागै जों बसिया आबन बागै ताबुबो बरं जों माइ कुनु जगाजग खाया तबुनो जरानि बिसिङो समाधान खाइ जायाखै नङ बखाक्ति ताम स्टेप दङ जरानि बिसिंतै कुनु समस्या समाधान याखाय जों नासिं तङ 72 घन्टा कामानि परे जों अल सिनि जे ग्रुप सेन्टार बसखांनि आ गेट बसखांना लामा का सुनाय हरचों सानाय तेबा आन्दोलन कतर खायजाना बो पिएसओ बो अमंका बुजुं नगर इनमो महेश मारा पारा अबखे नगचंद्र पारा हनजागो बुजुं नगरनि जे थाना अमबाय 1 किलोमीटर থেকে 1.5 किलोमीटर गने बरं कुनो साग नायने सिनि बागै एमने तियासारक के रजाकब्ला बसखाङो तियासारक नाका एलकानि बर कुनो दाखाने हने प्रतिदिन टाइम टु टाइम सलाइतनि व दाबसे जरति गाडी न के बताया एलकानि बर जों पुलिस न विश्वास खायमाने बागै ताको बको खनाय दंथ फैसा सायाखै बर नग आइस मानि बसो खस्थ खाय जों अब गाडी जुदि नरो थथायाखै बरकसो थै थांगामु बरक थैखि जों बाय खायगेमु तेबो जों केस अतर साना नांखामु अब नों बेलेख खामु सानामु जों उलकरं न अब न दाबि दबनो जों जुखे माना निंथ बेलेखे परिबेस परिस्थिति बसाया थिंगर थाना दङ बर थानानि काम कोनो खायजे गे बाहाय नुगै दङ द्राग्स फालेबा जों दङ साने जारे बोसाराव बोसो थै दङ एसिनर बोसो ब्लेक दङ के आबना वानाव ताक्सिनो परिबर्तन रुने संया जाका बंनि परहेंगै अचेरं थमल सब या सकनाय जत द्राग्स जाक अबेहेला जवा के फेक बखर खराब अबहाय आबना वान छको अर थाना दङ न जों काम जों जागियाव बाहाय बर कोनो कास एरेस खाया अबहाय आबना बेलेखेनो खाखामु दखनाङो अनक बाय मेरबो मानानि नथो बरक थस थके मु आदिनो जुदिनो न होका कसाया काय आबना साना मुसुं सांबादि दंनोबो सिनो पुलिस रबो जाखेबो तदन्त खायनांथ जों खायांगा राष्ट्र ब्लक खायनाय जों अबन बागै जों प्रतिबाद खायनाय आन्दोलन खायनाय सिनि बरि बदल टिडब्लिउ एफ दङ जों फानराग दङ अबन नखरै जों जत जों ग्रेप खायनाय असंनानि ककपाखै যে 13 তারিখে গভীর রাতে যেটা অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল এই বিষয়টা নিয়ে এখন পর্যন্ত গাড়িগুলি এখন পর্যন্ত চলাইছে না এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন দেখেন আমরা যে ভাবছি
গাড়ি তো হাই স্পিডে আইসরা লাগাই দিছে বাড়ি এরপরে প্রশাসন কিতা কইছে ইতরে গাড়ি চুরি করে বলে আনছে আমরা কোন চাবি ছাড়া চাবি নাই চাবি পাওয়া গেছে গাড়ির তলে গাড়ির ভিতরে চাবি পাইছে নিচে এখন কয় তারা এটা চুরির গাড়ি হলে আমরা তো চুরি প্রশাসন ধরে হ্যান্ডওভার করে দিছি চুরি ধরে আমরা তো চুরি দিছি তারা এটার কোনো স্টেপ হইতে আছে না তারা কোনো রকমে আমরা উপরে বেশি চাপ দিতে আছে মনে করো কোনো ইয়ে নাই তারা কালকা পর্যন্ত আমরা গেছি থানার গেছে তারা কয় মীমাংস তো কত গেছি এটা তারা কইছি আমরা যে গাড়ির মালিক আয়াসেরা এটা তারাই মেরামত করে দো যত খরচ হোক তারা এটা কিছুতেই কিছু মানতে জানে আর দেখ এই বর্জননগর পুলিশ জায়গা জায়গা জুয়া চলে মুন্ডা চলে অর্কেস্ট্রা চলে এটার নামে হলে তারা কিছু আসা যায় না এটা কি প্রতিদিন এভাবে জোর আসে এটা তো হয় জায়গা জায়গা তো ড্রাগস আছে ড্রাগস ধরে না কত বণিকের চমনি সাইতে কত ড্রাগস কটা বেচা আছে আমরা পাবলিক তো জনসাধারণ তো মারা যাইতেছে কিছুদিন আগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাইক এটা কয়ে দিয়েছে হাই স্পিডে বাইক মার্ডার হয়ে গেছে এটা তো হাই স্পিডে যায় এখন দেখেন এই বাড়িঘর যে ভাঙছে কত ক্ষতি তারা ঈদের দিকে হলে গাড়ির দিকে যায় গাড়ির দিকে এমনি এখন আপনারা কি বলবেন প্রশাসনকে তো বলতে চাই আমরা এটা তারা মীমাংসা করে দেব যেমন খরচ যেরম হয় এরম ভাবে তারা কইরা দেব ক্ষতিপূরণ আমরা তো ক্ষতিপূরণ পাইতেইব এই দূরে আর কি আমার কথা তারা সবাইকে ইয়ে করুক তারা প্রশাসনের নিয়মে প্রশাসন করুক কাজ এমনি 72 ঘন্টার ভিতরে আমরা দেখতেছি 72 ঘন্টা পার হলে কিতা করণ যায় 72 যদি 72 ঘন্টা যদি পার হয়ে গেলে আমরা কি স্টেপ নেবেন স্টেপ তো নইলে আমরা আর একটা আন্দোলন করব এই বাড়ি করে লইয়া গাড়ি তো এখন ইনে আছে আমরা বড় আন্দোলন করব গাড়িটা কেন নিচ্ছে না গাড়ি তারা কি কারণে ইও করছে না ওখানে তো আমরা তো কইছি সেদিন রাত্রে যেদিন গত হয়েছে পোলাপান তো খুব উপর মেজাজ গাড়ি পাম্প ছাড়ছে অর্পণ স্যার এটা দর করে দূরায় ড্রাইভার কি কেমনে বাঁচে ড্রাইভারের কিছু ড্রাইভার দিকে তারা চায় না ড্রাইভার বলেন নাই শুধু অন্যদিকে যাইতেছে অ্যাকশন কত মীমাংসা করে তো প্রশাসনে আমরা তো প্রশাসন দ্বারা দায়ী Rignai, naithok rignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kan boro manthogo kotal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasa hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারু যত মানথগো হাইকে লিরিদা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বরক ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফালজাগো মানথগো জেরক রিগনাই বানিয়া খ্লাইনাই বরক ও ফাল নকনিনো রিগনাই রিসা হোলসেল তলাঙ্গै বানিয়াবো খ্লাই মানাই হাইকে লিরিদা তংসিদি করংদি নিকুমা আগরতলা নর্থ বানমালিপুর নিয়ার ইয়ংসকনার ক্লাব ওয়েস্ট ত্রিপুরা মোবাইল নম্বর 9862821223 tekisa kokdung number 87878315552 /82589191171 /8119938 548